বটদ্ৰৱা আৰক্ষীৰ জালত বলাৎকাৰী জাকিৰ হুছেইন। 23 মাৰ্চত দুৰ্ভগীয়া কিশোৰীগৰাকীক বলাৎকাৰৰ পিছত গাত ব্লেডেৰে অকিয়াই কেৰাচিন ঢালি জ্বলাই দি পলায়ন কৰিছিল জাকিৰে। लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना उसका पेशा है और जब अपने कानून की सारी ताकत उसकी हिफाजत पर लगा दो, मैं उसे मार दूंगा। आज ही मारूंगा उसे, आज। ককায়েকে বন্দোবস্ত কৰি দিয়া এখন ভাড়া গাড়ীৰে ময়ৰাবাৰীলৈ গৈ 3 দিনে আত্মগোপন কৰি আছিল জাকিৰে। अगर सातों एक बाप के है तो रख, नहीं तो कसम गंगा मैया की घर में घुस कर मारूंगा, सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा। अरे रख কৰা ধৰণে আইনে দিব পাৰিবনে লম্পট জাকিৰক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি? নে আন বলাৎকাৰৰ গোচৰৰ দৰে এই গোচৰতো জামিনত মুকলি হৈ ওলাই আহিব জাকিৰৰ লগতে আন কেইটা অভিযুক্ত? उठा उठा के पटकूंगा, उठा उठा के पटकूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा साले। সমগ্ৰ ৰাজ্য কঁপাই যোৱা বটদ্ৰৱা ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ বুজ ল'বলৈ নগাঁৱত উপস্থিত হ'ল ৰাজ্যৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান। ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতত গোচৰৰ বিচাৰ চলোৱাৰ লগতে SIT গঠনৰ কথা ক'লে আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে। The investigation takes place immediately. Army police report to Potapot due. Tar pisot we will be asking for a fast track trial. Etia SIT ami gathon korisu. Additional SP headquarter SIT head koribo aru SP sahabe nije supervise koribo. Tetia this case has to reach its final destination. The accused have to get the punishment they deserve. तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख।